अच्छा पिलाने केमती अछ भल अछ आमे परवर्ती कालांशरे पढ़ी सुखिला पत्रर कथा तार किछि क्रमश थिला आज तार द्वितीय भाग पढ़ा परवर्ती कालांशरे आमे पढ़ी सुखिला पत्र आमर केउ केउ दरकार आसुची सुखिला पत्र कंचा थिला बेले आमर केउ केउ दरकार आसुची ए सब मन अछि ता सहित आमे पूर्व कालर शिष्य माने आमे पूर्व कालर शिष्य माने केउठी रही पाठ पढ़ुले से कथा मध्य जानते पूर्व कालर शिष्य माने गुरु आश्रम रही पाठ पढ़ुले। अच्छा आश्रम तुम तो देखी नथिबो मुझे तुमको एक आश्रम चित्र देखाइबी। अच्छा पिला माने देखि पाछ एई जो जगहटी होची एक आश्रम चित्र एटी गुरु एवं शिष्य माने पाठ पढ़ुचंती गुरु शिष्य मानक शिक्षा लाभ देउचंती एत तो पिला माने जानि पारलो आश्रमटी केउ स्थान रे अवस्थित आश्रमटी एक जंगल मध्य अवस्थित कहीं ना सेठी एक शांत परिवेश सृष्टि होता है पाठ पढ़ा तेणु आम परवर्ती पाराक जीवा। एथर पिला माने बही करवा बही देखा गुरु का मुहर एकदा शुणी तुषार और शिशिर विस्मित हेले से भाविले गुरु टंका सुना न मागि से सुखिला पुत्र केतोटी दक्षिण भाव में मागिबार तात्पर्य कौन हो पारे गुरु का आज्ञा पालन करने तो तांकर परम कर्तव्य तेणु विलंब न करी दुहें अदरकारी सुखिला पत्र सन्धान में बाहर पड़े किछि बाट अतिक्रम करने से गोटे विराट आंब तोटार पहुँचले देखिले सुखिला पत्र सब गदाई रही तुषार और शिशिर से पत्र गदारू किसी आने जीवार अल्प दूर बुढ़ीटे धई सई हुई आसी सेठारे पहुँचीगला कहला पुओ मु बहुत कष्ट खरकाखरी कर पत्र गुड़िक ठोल करगुड़ नहीं जाड़ करी खुद मुठे जाऊ कर खाइबी तुम्हें ये गदार पत्र नियो ना बुढ़ी मनीष मु आ दूर को जाई पत्र साउंटी ठोल करी ना। अच्छा पिला माने आमे किछि एई पारा भितर किछि शब्दर अर्थ जानिबा तेणु खाता खोलिबा शब्द और अर्थ लेखिबा। अच्छा विस्मित माने कौन विस्मित माने हेले आश्चर्य तात्पर्य तात्पर्य होला विशेषत्व कर्तव्य कर्तव्य है कार्य अच्छा खुद है चाउलर छोट छोट अंश खुद चाउलर छोट छोट अंश। अच्छा आम जानले यही पारार तो किसी शब्द अर्थ यही पारा भितर आउ कि अन्य शब्द भी आम बाहर करमिति कि धई सई है एक जोड़ा शब्द आम किसी जोड़ा शब्द देखा धई सई गदा गदा। अच्छा यापर पारा आम पढ़ा बुढ़ी ठारू एकथा शुणी दुई शिष्य सेठारू बाहरी अन्यत्र चलीगले। अच्छा पिला माने ये आउ गोटे शब्द आसूची से शब्द की आम जानवा कौन ना लिंग परिवर्तन। गुरु गुरुर लिंग परिवर्तन है गुर्वी शिष्य शिष्यर शिष्या। अच्छा पे
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଏଠି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଅନ୍ୟତ୍ର। ଅନ୍ୟତ୍ର ହେଲା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରୁଛି। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ଏ ପତ୍ର ତୁମର କି ଦରକାରରେ ଆସିବ? ଲୋକଟି କହିଲା, ଏ ପତ୍ରକୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ ଏହା ଭଲ ସାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେହି ସାରକୁ କ୍ଷେତରେ ପକାଇଲେ ଭଲ ଫସଲ ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ପତ୍ରତକ ନେଉଛି। ଲୋକଟି ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ାଟାଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସାଉଁଟୁଛି। ସାଉଁଟିବା ଅର୍ଥ ଖୋଳ କରୁଛି। ବୁଢ଼ାକୁ ଦୁହେଁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା, ଏ ପତ୍ର ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଏ ପତ୍ରର ଗୁଣ ବୋଧେ ଜାଣିନା। ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣି କରି ପିଇଲେ, ସେହି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏ ପତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଜ୍ୱରର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ବୁଢ଼ାଟି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନା, ବୁଢ଼ାଟି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇ ପତ୍ରତକ ମୁଁ ନେଇ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ତାକୁ ଛାଣି କରି ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପତ୍ର ହେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରୁଣା ଜ୍ୱରର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ହତାଶର ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ବା ନିରାଶ। ବୁଢ଼ାଟିର କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। କାରଣ ଗୁରୁ ତ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପତ୍ର କାହାର ଦରକାରରେ ଲାଗୁନଥିବ କେବଳ ସେହି ପତ୍ର ଆଣିବ। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛି। ପତ୍ରତକ ତା'ର କି କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଝିଅଟି କହିଲା, ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ଖଲି ଠୋଲା ତିଆରି କରି ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମୋର ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବି। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ କ'ଣ କଲେ? ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ନିରାଶ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିଏ କିଛି ପତ୍ର ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛି ଅର୍ଥ ବିଡ଼ା ଏକାଠି କରିବା, ଏକତ୍ର। ପତ୍ରତକ ତାର କି କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଝିଅଟି କହିଲା, ଏ ପତ୍ରତକ ନେଇ ମୁଁ ଖଲି ଠୋଲା ଅର୍ଥ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖଲି, ଶାଳ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଠୋଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ତିଆରି। ଏହାକୁ ନେଇ ଝିଅଟି ଖଲି ଆଉ ଠୋଲା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବ ଏବଂ ତାର ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିପାରିବ। ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ସେଠାରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚା ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସେଠାରୁ ପତ୍ର ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ପତ୍ର ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିଏ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଠୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନ ନେଇପାରି ନିରାଶ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିଛି ଠୁଳ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଆସି ସେଠୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ତା ସହିତ କିଛି ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଆଉ ଘର ପାଠ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଲେଖିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ,
ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବିଷୟରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ? ଦୁଇ ନମ୍ବର, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ ବୋଲି କହିଲା? ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଝିଅଟି ନିଜର ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ କିପରି ଔଷଧ କିଣିପାରିବ? अच्छा, ये तो वाला श्रेणी पाठर उत्तर है शिष्योदय बुढ़ा ठारू कि उत्तर पाइले? शिष्योदय बुढ़ी ठारू जाना पाइले जेबा यही शिक्षा लाभ कले जे शुखिला पत्र विषय बुढ़ी की शुखिला पत्र को नहीं जाली करी खुद मुठे रांधि खाइब। बुढ़ा लोकटी कथा शुणी बुढ़ा लोकटी शुखिला पत्र को क्यों कार्य लगाइब बोली कहला? बुढ़ा लोकटी शुखिला पत्र को नहीं पानी रे फुटाई छाणी पीले प्रत्येक ज्वर भल हो पुराणा ज्वर अव्यर्थ औषध बोली शिष्यद्वय को कहला। झीटी निजर रोगिणा माँ किपरि औषध किणी पारिब बोली कहला। झीटी यही शुखिला पत्र को नहीं खली ठोला तैयारी करी बजार रे बिक्री करी तार रोगिणा माँ औषध किणी पारिब बोली कहला। एथर पिला माने हमें घर पाठ लिखा। एक नंबर क्वेश्चन है गुरु एपरी दक्षिणा मागिबार तात्पर्य कौन? नुहे शुखिला पत्र न पाई कहीं शून्य हस्तर फेरी अच्छा पिला मैंने आम श्रेणी पाठ कले घर पाठ कले यापर आम प्रकल्प किसी करवा। प्रकल्प कौन करवा ना यही जो शुखिला पत्र विषय आम जी पढ़ले जी जानिले से शुखिला पत्र को आम प्रकल्प कार्य लगेगा। प्रकल्प कार्य है किछि शुखिला पत्र किछि औषधीय
ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲ। କିଛି ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିବା ତାର ନେକ୍ସଟ ପାରା।